Le maire adjoint Désiré Ngabo-Kissouba a réuni ce mercredi 4 mars 2026 l'Alliance des associations des vendeurs et des acheteurs des produits usagés, communément appelée Bouaka et Tora, dans son bureau à la mairie de Goma. Objectif de la rencontre, évaluer le travail réalisé par les comités durant son mandat transitoire d'une année et faire le point sur le fonctionnement de ces secteurs du marché. Le comité a présenté son rapport faisant état de l'effectivité des actions menées au cours de cette période. Au cours de la réunion, l'autorité urbaine a exprimé ses préoccupations face au retour progressif de l'ancien système d'achat et de vente de produits volés, signalé à travers plusieurs plaintes reçues. Le maire adjoint a mis en garde contre la poursuite de ces pratiques, évoquant la possibilité de fermer ce secteur de Bouaka et Tora si la situation persistait. Il a rappelé l'obligation de chaque transaction de disposer d'une opération contenant des informations complètes du vendeur et de l'acheteur afin de renforcer la lutte contre la commercialisation des biens volés. Wanafanya evaluation kuangalia kipi kuendelea na kipi kiendeka, lakini inaonekana kama rien n'a changé parce que aussi longtemps que si tuendelea kupata maplainte za wakaaji, aussi longtemps que vitu vitakuwa naijua ndani ya mji wa Goma na ile vitu ina disparaître na inaenda marché noir na zinauzishiwa, sisi hatuwezi kala. Voilà pourquoi tu dois ici. À part ça, ils doivent organiser des élections dans le plus vite possible pour que comité ingine ya mpya iweze kuingia, parce que ilikuwa ni nane ya transition. Lakini kikubwa ni kwamba inaonekana hiyo mtindo ya zamani inataka tena za upya ndani ya mji wa Goma. Et ça, nous ne pouvons pas tolérer, nous ne pouvons pas laisser faire. Watu wengi wangali wanaenda kuseka, watu wengi wangali wanaenda kutora, anaenda kubwaka, anakutana kitu yake walimuibaka iko pale. Na akipima sema banamtembokea. Et pourtant ile wakati ya bantushable haiko tena. Hakuna bantushable ndani ya mji wa Goma. Watu wote wanapaswa jua kwa mstari. Jenga ya mtu hapa ambaye alijua kwa banki yake, tunataka nenda kwa moja secteur. Banamua kwa banki yake kunyumba. Même si c'est petit, ateko msumari, ateko wembe, ateko shindano. Kitu yako ni yako. Ukikutana kubwako, ukikutana kutora, uko na droit kuuliza ilifika pale namna gani. Watu wako naijua ma telefone, na wamao washaifanya wantushable kule kumatora, washaifanya wantushable kule kumabwaka. Zile makazi imesha jimultiplier. J'en ai profité aussi de l'occasion pour kuambia kama ile vitu kaendelea, tutafunga bwaka na tora mvila Goma. Wakiendelea kuuza vitu ya wizi, tutafunga bwaka, tutafunga na tora ndani ya mji wa Goma. Tuliwapatia hapa mafishi. Tous les acteurs ambao wanatumika kwa ile secteur ya bwaka na tora doivent être identifiés. C'était la première des choses. La deuxième des choses, tukawapatia mafishi ya opération. Toute personne ambaye anakuuzisha kitu, ikuwe msumari, ikuwe wembe, ikuwe shindano, ikuwe nini, anaileta kutora ama anaileta kubwaka, la personne doit être identifiée. La personne anapasha jiminire na carte d'identité yake. Ile carte d'identité munaifotokopier, munaitia nyuma na kukuwa na adresse complete ya ule mtu. Jour de sorte que mtu mwingine akakuya kusema ile kitu yake, tujue nani alihusisha. Tupapatia aussi mission ya kuweza kuwa na denoncer babandi ambao wanakuwa na kuhusisha vitu. Parce que mtu anaweza igwa vitu yake SSLK, kisha mwingine anaenda kuhusisha mkamu zenzea, maana kwa kuhusisha hapa virere. Na wewe tulikwambia kuko alert ya vitu ambavyo ilipotea, unapaswa kuwa kwanza ukiwa kutuambia no, tumesuspecter watu fulani wanakiosha vitu hivi na hivi. Lakini hapo ce n'était pas le cas. Voilà pourquoi tumepatia demi ultimatum, kama hawajoga kwa mstari watu wa bwaka na tora tutaifunga ndani ya mji wa Goma. Le maire adjoint Désiré Ngabo-Kissouba s'est rendu au quartier Ndosho, précisément au marché de vente de téléphones usagés connu sur le nom de Tora, pour s'enquérir d'un cas de produits volés sur le secteur des ventes. La victime, Ismaël Batachoka, a récupéré son bien et a exprimé sa satisfaction, saluant l'intervention des autorités urbaines. Kwa kweli nafurahi sana quelque chose yenye nilikuwa sifikirie, kwa sababu kwa bantu balibaka kunyumba bakaibeba inaisha karibu mwezi, mena ilikosekana hatujua nani alibeba. Tulikuwa kuipata kutora, lakini mwenye alikuwa anaiuzisha akakuwa na resistance ya kupenda kuturudishia. Alors bakuwa wenyewe banahusika na situation. Nafurahi sana kuangalia kila situation banaweza kuifuatilia na kuweza kurudisha kila mtu kwa haki yake. Nionyesha jinsi kila kitu iko sub control, batu banafuatilia kila kitu yenye kufanyika kila bara hiyo.
De son côté, le coordonnateur de l'Alliance des associations de vendeurs et acheteurs de produits usagés a pris acte des observations formulées par l'autorité urbaine. Il a assuré que les efforts supplémentaires seront consentis pour endiguer les ventes de produits volés et s'est dit disposé à organiser les élections. Evaluer kwa ajili ya maendeleo ya kazi yetu, kwa sababu kwa shurti fulani ambazo meya wa mji ama viongozi walitupatia ili tuangalie namna gani ya kuchangia kwa usalama ndani ya mji wetu wa Goma na kando kando, na tuna imani kama hii mwaka inakuja tutaboresha zaidi, na hiyo tatizo fulani ambazo zinaonekana za wizi huku na huku, tunakuwa na imani ya kuwa tutaweza kuzipunguza na kuweza kuexecute hiyo kazi ya kuidentify wale wakilia wetu, tujue wanatoka wapi na hiyo kitu wanakia tuzisha ni kitu gani, na eske réellement ni kiake hakukiiba, ili tuweze kusaidia usalama ndani ya mji wetu wa Goma na kando kando. Tuko presque mwisho ya manda yetu ya transition tulikuwa ndani, ili tuweze kufanya uchaguzi ndani ya sektere yetu ya baacheteur na bavendeur ya usager de la ville de Goma, de la province du Nord Kivu, na tuko tayari kabisa kuorganize hiyo election ili tupate mtu mwingine ambaye anaweza kutuongoza, kwa sababu tumeanza kazi na tumepiganisha, na hivi tunaendelea tu, na tuko tayari kufanya election. Na hivi kama vile mimi ambaye nilikuwa naongoza, na hapa tayari nimekuwa tayari kuweza kufanya mikakati ama mpangilio fulani ili ya kuweza kufanya election na komite yote ya coordination ambayo tulikuwa nafanya nao.